For today's video, another day, another vlog naman ta. Aray, nagbisita gali kita sa ginatawag nga Barangay Colasero City. Kag makita ninyo ni nga view, ginatawag nila nga Ruins Alcatraz. So kanami kisang view, pero haligi na lang ang natira. Kag mga simento, kag bato-bato. Kay ini tawag ni sang una nga private resort. So wala na dayon, kag wala ta kabalo kung ano ang dahilan. So damo gid mga picture, kag damo nga memories ang inyo nga mabuild diri kung kamo magkadto, kag damo gid amon nga kadlaw diri sa amon pagsaka sa Ruins Alcatraz. Kanami kag nagkadto kami sa babaw. Wala na kami dito nagkukuha sang video kay siyempre perti na gid kay init to, kay wala to kahoy, isa lang kabilog to ang kahoy nga nakatindog, kag manami tong kahoy nga to, pero wala na ko naka video. So more follow fa sa ako mga video guys, kag sa wala pa nakakadto gali dili sa Alcatraz, kadto na kamo di kay daw one of the tourist spot nila ni ang Alcatraz. So after namon pa-picture kag video dito, nagpanaog na kami kay makadto naman kami sa another spot sang amon nga tour. So follow for more. Enjoy the view and music guys. So let's go.